ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଡିମିରିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଶୁଭମ ବାରିକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ କରି ଆଜି ଶେଷରେ କୁଚିଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ନିଜର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଚଲାଅ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଅ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିଯାନ ଶୁଭମ ଆରମ୍ଭ କରି 3500 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 74 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କୁଚିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଆଜି ସେହି କୁଚିଣ୍ଡା ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ତଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ହୋଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିନା ପଇସାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। जुहार जय माँ समले मोर ना शुभम मोर घर होचे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट जमनकिरा ब्लॉक कुचिंडा थाना डिमिरीमुंडा मोर गाँ। आपण मैंने जानी थे मुई गत डिसेम्बर 27 रु गोटे साइकेल यात्रा आरंभ करी जेनटा कि आमर कुचिंडारू स्टार्ट करी संपूर्ण ओडिशा भ्रमण करी परिवेश सुरक्षा निमंते माने साइकेल चलैकरी केना परिवेश बंचामा एटा गोटे युवपीढ़ी के वार्ता देवा लगी बाहरी जाइली जेनटा कि आज के मते गत 74 दिन है घर बाहर 74 डेज रे मुई ऑल ओडिशा संपूर्ण जेनटा कि 3500 किलोमीटर ट्राभेल करी संपूर्ण ओडिशा रे मोर वार्ताटा पहुँचिकी आज फिर पहुँची पड़ी मोर जन्ममाटी मोर गौरवर माटी जेनटा कि कुचिंडा के आ बहुत खुशी लगुचे कि ओडिशावासी मते बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देछन आउ तांकर जेन चाली चलनी जेन कला संस्कृति के मुई माने जानी पारी छे आउ केन जगह रे काना सब जानी पारी छे। तो समस्त ओडिशावासी को धन्यवाद देबी जे मते एतकी सारा धन्यवाद माने जेनटा कि सपोर्ट करथिले सब जगह रे स्वागत करथिले। आ गोटे धन्यवाद देबी हमर सांबादिक भाई मान को सब जगह रे जेनटा कि गणमाध्यम रे से माने प्रकाश करथिले मोर जेनटा कि खबर कागज रे हो कि न्यूज मान के हो। तो समस्त ओडिशा सांबादिक भाई मान को भी मोर बहुत बहुत अशेष अशेष धन्यवाद।